Shokhona mawuya ngifuna ukuthemba njalo ngikhumbula kunenxa yami ukuze afe Calvary uJesu phambili nesibindi uKristu seduze wami ngithemba uJesu ongona isihloko seCalvary uJesu xeweta vapfumeri hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste loyi a hi feleke loyi a tlhelaka a ta vuya ku nga ri khale amen. Nakambe ni rhandza ku lava ku xeweta vamakwerhu la eSouth Conference ya Zimbabwe ni ri la South Africa. Xikwembu xi endla masingita leswaku hi nga vonana hi vulavula hi ri karhi hi ri kule na kule kambe marito na ku pfuxetelelana mapfumelo ma va ma ri kona. Namuntlha hi ya eka xiyenge xa vumbirhi lexi hi yaka emahlweni hi nhlokomhaka leyi vulaka leswaku ndzi ta famba hi ku tshembeka ku kondza ndzi ya fika ekufeni. Hi xidyahlampfi ku nga xilungu xi ngo be faithful or faithful unto death I will go. I nhlokomhaka ya camp meeting ya visual camp meeting na ya 2021. Handeni ka ku dya nkarhi ni pfumeleleni ni hlaya eka buku ya Nhlavutelo chapter 2 Revelation chapter 2 verse 1 and 2
and then hi jumpa hi ya ka verse 8 ku ya fika eka 10. Mahungukulu hi wa kuma eka papila leri tsaleriweke kereke ya Smirna. Hi laha hi tshamaka kona, nakona hi laha nhlokomhaka ya camp meeting leyiwani yi nga kona. So ku va hi ta twisisa yona hi fanele hi twisisa tichaptara or tindzimana titsongo leti ti sungulaka. Hikwalaho ni tsakerile leswaku hi langutisa eka ndzimana letitsongo leto sungula. Verse 1 yi ri, tsalela ntsumi ya kereke ya Efesa u ku marito ya loyi a tameleke tinyeleti ta nkombo evokweni ra yena ra xinene, la fambaka exikarhi ka switshamo timboni swa nkombo wa nsuku. Hi lawa, ndzi tiva mitirho ya wena ni ku tikarhata ka wena ni ku tiyisela ka wena. Ndzi tiva leswaku a wu koti ku twanana ni vanhu lavo homboloka, naswona u xiyaxiya swinene lava ti vulaka va apostolo kasi a hi vona. Kutani u swi vonile leswaku va hemba. Verse 8 yi ri, tsalela ni ntsumi ya kereke ya le Smirna u ku, mitirho, marito ya loyi a nga wo rhanga ni wo hetelela, loyi a feke a tlhela a pfuka, hi lawa. Ndzi tiva maxangu ya wena ni vusiwana bya wena, kambe u fuwile. Ndzi tiva ni ku sandziwa ka wena hi lava va ti vulaka Vayuda kasi a hi vona, kambe i va sinagogo ra Sathana. U nga chavi leswi swi nga kusuhi ni ku ku twisa ku vava. Vona, Diabulosi u lava ku hoxa van'wana va n'wina ekhotsweni leswaku mi ta ringiwa. Kutani mi ta heta 10 ra masiku ma ha ri xanisekeni. Ku va la tshembekaka ku fika ekufeni, kutani mina ndza ku nyika hakelo ya vutomi. Xikwembu xi katekisa ku hlayiwa ka rito ra xona. Short prayer. Hosi ya hina hi kombela leswaku tintswalo moya wa n'wina wu xikela ehenhleni ka vana va n'wina, mi ri karhi mi hlahlavutela marito lawa hi wa hlayeke. A hi pfuna, a hi ponisa sweswi ni hi nga heriki. Amen. Nakambe ni rhandza ku tlhela ni vula ku ri eka nhlokomhaka leyi hi nga le ka yona ya ku ndzi ta famba ndzi kongoma kumbe ndzi ta famba ndzi tshembekile ku ya fika ekufeni. Ima ni vula ni va realistic kumbe ni va entiyisweni leswaku ku tshembeka vamakwerhu a ku olovi eku va kona eka misava leyi weke, eka misava leyi ya xidyoho. Eku tshembeka ka fika kun'wana ku ringeka ka xitshimukisiwa, ka ringetiwa hi swilo leswo tala. Leswi swi kuma eka ndzimana leti ti hlayeke leswaku mi nga chavi leswi nga ta mi wela, leswi taka ku ta mi xanisa, leswi taka ku ta mi ringa. Hi ndlela yeleyo ya hi kombisa leswaku a swi olovi, swa nonoha swinene eku va u tshembeka. Lexi ni lavaka nakambe hi tlhela hi xi langutisa i vito na ndhawu leyiwani leyi a ku tsaleriwa papila ka rona. Papila leri a ri tsaleriwa kereke ya le Smirna. Kereke leyi a yi kumeka eMinor Asia, laha a ku va
ku ri ndhawu leyi mabindzu lamakulu a ma ri karhi ma humelela kona, ku ri a ku na a major trading leyi a yi ri kona leyi a yi endleka, kambe vanhu lava a va ri kona va kumeka leswaku va swisiwana i swisiwana. Yi ri ni tiva na vusweti bya n'wina, ndzi tiva na ku pfumala ka n'wina, kambe loko hi langutisa i ndhawu leyi nga busy, i ndhawu leyi vanhu va fambaka va ri karhi va humelela va endla leswiya na leswiya, kambe na loko swi endlekise sweswo etiko kumbe vatshami kumbe vaakatiko va Smyrna va kumeka leswaku va hluphekile. Jehovha u ri na swi tiva sweswo, kambe eka ripfumelo na swi tiva leswaku a mi swisiwana. Mani vula leswaku hikwalaho ka sweswo kumbe background leyiwani yi nga hi teka yi hi veka Afrika yi fuwile hi swilo leswo tala, yi fuwile hi ti-goldings, yi fuwile hinkwaswo ti-silver, yi na swilo hinkwaswo leswi vanhu va taka ku ta endla trading, but vanhu va kona va Afrika they remain poor, va tshama va ri swisiwana. Leswi swa ni veka ku ri ni vona ku ri this church was almost ku ri yi fana na hina laha hi nga kona na Afrika, kambe yi ri hikwalaho hi fanele hi tshembeka na loko swi te tani. Mani vula leswaku ku tshembeka i xiyimo lexi munhu a vaka a ri ka xona lexi a nga tsekatsekisiweki hi swiyimo, loyi a tshamaka a tshembile eka Yesu Kreste. Kambe tanihileswi mi vuleke leswaku eku tshembeka eka misava leyi weke swa nonoha swinene, ku na mintlhontlho, ku na ti-challenge leto hambanahambana. Loko ni ta va ni karhi ni vulavula sweswo ni tshaha switsongo swa leswi swin'wana leswi hi nga swi vonaka na loko swi nga tsariwanga or hi nga swi voni specific eka matsalwa lama laha yi vulavulaka ku ri leswi endlaka ku va swi nonoha. Xin'wana xa kona it's wealthy kumbe rifuwo. Mativa vanhu hi rhandza ku va hi vona loko rifuwo ri karhi ri endleka, loko vanhu va ri na ku humelela, hi xin'wana lexi xi kotaka ku ringa ripfumelo ra hina. Wealthy is part kumbe rifuwo hi xin'wana xa xiphemu lexi endlaka leswaku ku nonoha ku va munhu a kumeka a tshembeka eka Xikwembu. Number 2 lexi endlaka leswaku munhu a kumeka a hela ripfumelo, a hela ntshembeko, i mhakeni ya ku va munhu a rhandza ku va in a place leyi nga comfortable or ndhawu leyi yo tshameka, ndhawu ya xiyimo lexi nga kahle laha ku amukelaka. Comfortable hi ndhawu leyi yi kumekaka ku ri u tshamisekile, u na swilo leswi hinkwaswo u nga pfumali nchumu, u na ndhawu leyi loko u tshamile u nga laveki ku kavanyetiwa, you are comfortable eka xiyimo xona xexo. Vanhu vo tala emisaveni leyiwani va lahlekeriwa hi ripfumelo, va lahlekela hi ku tshembeka hikokwalaho ka ku va munhu a lava ku va a va yini a tshamiseka. Number 3 lexi xi endlaka leswaku ku tshembeka ka munhu ku kumeka leswaku ku fika ku tshikatshikisiwa loko hi ku vonaka ku nga kona nyana laha ritweni ra Xikwembu, i mhakeni ya ku va xilo lexi xi humelelaka xi ri karhi xi koka mahlo or ku tsakisa loko ku nga kona loku taka ku ri karhi ku koka mahlo. I just imagine kumbe ni ri ehleketeni ku ri loko vanhu va ri karhi va endla mabindzu ya vona va kota ku va va languteka va ri lava va humelelaka, vanhu lava a va ri vapfumeri a swi va kona leswi swi nga va thintaka. That's why loko hi langutisa eka xiphemu xo sungula loko va tsalela kereke ya vaEfesi, na yona ndhawu leyiwani a yi ri ndhawu leyi kumekaka yi na swilo hinkwaswo, vanhu va lahlekele hi rirhandzu lero sungula hi mhaka ya mintlhontlho leyi nga kona. So xin'wana xa kona futhi lexi nga endlaka leswaku hi kumeka hi hela matimba, hi hela ku tshembeka endleleni leyiwani i ku va munhu talmud or torment or huwa pongo leri ri vangiwaka hi vanhu, disorder leyi nga va ka kona, disturbance leyi nga ta va yi ri kona, ku kavanyeteka loko ku va ka kona hikwalaho ka pongo leri ri taka hi matlhelo hinkwawo. Loko u ri karhi u twa a voice from different places,
different area, different angle, u ri karhi u swi twa sweswo swi vulavula swi ta na timahungu lama hambaneke na lawa u wa khomeke. Minkarhi yin'wani u kumaka u ri karhi u ringeka eku va u tshembeka. Sweswo hi ta swi kuma swi kona na le matsalweni from Genesis ku ya fika eka Revelation. Hi ta kuma ku ri vanhu vo tala lava nga lahlekeriwa hi ku tshembeka eku ya fika ekufeni hi mhaka ya swilo sweswo swi langutekaka onge switsongo. Xin'wana ke i denial or ku ala exiyimo. Mativa denial hi yin'wana ya swona leswi swi endlaka leswaku vanhu va kumeka va tsandzeka eku va va tshembeka, hikuva loko u ri karhi u alana na xiyimo lexi u nga xona lexi xi humelelaka, u alana na leswaku xiyimo xona xexo xi nga kota ku va xi va lexi xi nga reality ya vutomi bya wena, u deny ku ri wena a wu koti ku va u nga tsandzeka, a wu tsandzeki minkarhi yin'wana. Loko u ya kumeka u ya ti vona ku ri u tsandzekile, wa kota ku va u vona leswaku munhu yaloye u sungula ku va a nga havi na ku tshembeka. I swiphemu leswi hi swi langutisaka leswi hi nga ta va hi ri karhi hi langutisana na swona. Nte xa ku sungula wealth, xa vumbirhi comfort, xa vunharhu a pleasure that appear to be attractive to the person, and then xa vumune xa vumune ni nga vitana Talman or voices that comes from different angle ya vanhu vo tala lava yi vulavulaka. And then yin'wana it's a denial, ku ala. Hi swona leswi swi endlaka ku ri vanhu va kumeka leswaku ku tshembeka, ku ringeka ku va kona lava helaka va nga helaka matimba, va nga ha koti ku va I will go, even though I will go ni vani loyi ni ri tshembekaka hi minkarhi hinkwayo. So ni pfumeleleni namuntlha ni toucha a little bit eka xilo xa vunharhu lexi hi nga swi thinta leswi endlaka leswaku vanhu va tsandzeka ku tshembeka, va tsandzeka ku ya fika emakumu. So hi leswi ni lavaka leswaku hi xi langutisa esikwini ra namuntlha. Indeed ku va munhu a tshembeka ku na mintlhontlho. Hi vonile yo tala vanhu van'wani comfort leyi ni vulavulaka hi yona hi ta yi vona loko wo va u susiwa endhawini leyi u rhandzaka ku va u tshama ka yona, u ya yisiwa ekhotsweni, u ehleketa hi swilo leswi swi nga kona ekaya ka wena, u ehleketa na leswi a wu swi endla hi nkarhi lowu lavaka wona. I don't think loko u nga ti bohanga leswaku u lava ku va u tshembeka eka Xikwembu u kota ku va u nga endla, u nga lahla tshemba, u nga lahla ku tshembeka. So namuntlha ni lava ku langutisa hi lexi xa vunharhu lexi xi nga yini a pleasure that appear to be attractive. Hi xona lexi hi nga ta xi langutisa, ene xexo xi na masungulo ya xona eka buku ya Genesis. Hi langutisa laha vatswari va hina laha hi sukaka kona ka Adam and Eve. Hi kona laha hi nga vonaka xitori lexi xi kombisaka ku va xilo lexi appearaka xi ri lexi xi kotaka ku va xi koka mahlo ivi xi endla leswaku u vona onge xi na provision leyi nga ta kota ku va yi endla yini, yi ku enerisa. Eka ndzima leyi hlayeke le hansi leyi ehenhla leyi yi vula leswaku ta mi tiva leswaku a mi swi koti ku va mi hanya na lava vo homboloka, naswona ni tiva leswaku ma xiyisisa vanhu lava ti vulaka vaapostoli. And then mi kuma ku ri vanhu volavo a hi vona nakona i va mavunwa va hemba. So ni ta va ni langutisa ku ri loko hi ri karhi hi dyondza vamakwerhu hi famba eka xiyimo lexi, hi va na yona that knowledge na gift yona leyo or nyiko yeleyo ya ku va yi kota ku va yi endla leswaku u vonisisa na ku xiyaxiya lexi tisaka swilo leswiwani, leswi taka swi koka mahlo, leswi lavaka ku ku susa eripfumelweni, leswi lavaka ku ku susa eku tshembekeni ka wena. Eka buku ya Genesa loko hi sungula laha ku sunguleke mintiko ni miketseketso, mi endlela leswaku loko hi swi vonile loko swi ya ta eka hina
hi kota ku va hi xiyaxiya hi va na tihlo ra ku vona ku nga ri ku vona sweswi kambe ra ku vona na mundzuku. Sometimes hi kumeka leswaku hina hi tsandzeka eku tshembeka because hi vanhu lava langutisaka eka swilo kumbe swiyimo xona xexi xi lavaka eka nkarhi wolowo. Hi rivala leswaku ku ta va na consequences or switandzhaku leswi swi nga ta va swi kota ku va swi endla yini swi tisola ha swona. Loko nyoka yi va yi fikile eka Eve yi vulavulana na yena ivi yi n'wi byela leswaku wa swi vona emurhi lowuwani kahle kahle emihandzu leyiwani yi ta ku nyika swilo leswiwa. Ma yi vona loko ni ri karhi ni thinta na n'wina mi ta yi vona ku ri there are voices. God says don't touch, u nga khumbi murhi lowuwani, u nga wu dyi no wu dya hikuva siku leri u nga ta wu dya u ta va hi kunene u ta fa ku fa loku nga heriki. Kambe nyoka leyi loko ya fika yi ri hayi wena xikwembu xo chava ku vona ku ri u ta tlhariha u fana na xona, u ta tlhariha u va loyi u kotaka ku vona leswi na xona xi swi vonaka. So hikokwalaho ka sweswo yi ri Bible loko Eve a langutisa mihandzu liya ivi yi languteka yi ri leyo xonga, yi ri leyo nandziha hikuva yi n'wi attractile, yi n'wi kokile, yi n'wi koka mahlo ivi a vona a rivala na ku tshembeka hinkwako lowu a fanele a tshembeke kona ivi a ya pfumela hikuva a teka mihandzu liwa hikuva a wu appear emahlweni ka yena wu ri mihandzu lowu nga na yini, wu nga na leswi hinkwaswo leswi a swi anakanya leswaku wu tisa swona. Kambe loko a hi fana na kereke ya va Efeso, loko mana wa hina Eve a fanile na vana va Efeso lava ti karhatelaka, lava xiyaxiyaka hikokwalaho ka ku va xiyaxiya loyi a tisaka mahungu na loyi a nga tisa mahungu ekusunguleni. Ma hi vula leswaku loyi a vulaka u ri hi mina lowo rhanga, hi mina loyi a file, hi mina loyi a pfukeke, hi loyi a tshembekaka. Ma ni vula leswaku hosi Yesu xikwembu xa hina xa tshembeka emaritweni ya xona hinkwawo loko ho ma teka hi tshama ha wona, hi wona lama nga endlaka leswaku hi kota ku xiyaxiya evalala lava taka, evalala lava lavaka ku hi susa endleleni. They want to wave us to take us from our way, our path of righteousness. Hi kota ku va hi vona se va Efesi a va swi kota swona sweswo. They were patient, a va karhi va tiyisela. Sometimes it needs patience ku kaleka ku ri hi tiyisela na loko swilo leswi swi taka swi appear swilo leswo tsakisa emahlweni ka hina. Ma ni vula leswaku vamakwerhu swi ta va swi ri kona. Indeed hi lava swilo leswinene, a nga kona munhu loyi a nga laveki leswinene, a nga kona loyi a nga laveki ku humelela, a nga kona loyi a nga laveki vutlhari. Kambe vutlhari bya ntiyiso i vutlhari bya leswaku a hi tshameni eritweni ra Xikwembu. Vutlhari bya ntiyiso i ku va hi amukela rito ra loyi a nga yena mutumbuluxi, hi kona hi nga ta tikuma hi humelela. Ma ni vula leswaku loko ni nga si tshama ehansi vamakwerhu swilo leswi swi taka i swa xinkarhana, but the after course, the after deeds leyi nga ta va hi endlile or agreement leyi nga ta va u yi endlile, the very same person kumbe our enemy kumbe yena loyi a tiseke mahungu yolawo u sungula ku va a va kule na wena, se u sungula ku tihlamulela emahlweni ka Xikwembu. I kungu ra yena. Let us be wiser. Tanihi buku ya Matthew leyi vulaka ku ri I send you, ni mi rhumela etikweni laha ni mi rhumaka kona mi ta hlangana na ti-wolves, kambe vanani lava va tlhariheke ku fana na tinyoka, mi olova mi na kurhula ku fana na tuva. Hi laha hi nga kona vamakwerhu. Ma ni vula leswaku xiyimo lexi xi nga kona xi ta tisa swilo leswi swi kokaka mahlo, hi swona leswi lavaka ku va swi hi susa endleleni. Eva na yena u kokiwile mahlo hikokwalaho ka swilo leswi appearaka kumbe leswi humelelaka, swilo leswi swi fanaka, leswi swi kotaka ku va swi nga n'wi tisela entsako. Pleasure hi xin'wana lexi xi lahlekisaka vamakwerhu.
pleasure hi leyi lahlekisaka or ku tsakisa or ku tsakisa loku kokaka mahlo hi loko ku lahlekisaka vantshwa va hina. Pleasure kumbe ku tsakisa kumbe ku koka kona koloko hi loko ku susaka vo tatana emindyangwini ya vona, va kumeka va nga ha tshembeki eka ndyangu wa vona, va kumeka va nga ha voni ku tsaka na kurhula loko a va ri na kona, because they see something or va vona xin'wana lexi xi kokaka onge xi hambanile na leswi va nga na swona, ivi va lahleka endleleni ya vutomi. Pleasure hi yona leyi susaka vanhu vo fana na hina vachumayeri, vafundhisi, hi kumeka ku ri hi langutisa hi vona onge vanhu lava va nga le ndleleni leya kumbe lava va endlaka leswiya va humelela hi ku hatlisa, ivi na hina hi lava ku va hi kota ku va hi ti tsakisa, hi tisa ntsako emindyangwini ya hina. And because of that hi tikuma hi lahlekeriwe hi ku tshembeka. Yesu u ri tshembekani, yanani mi ya mahlweni mi tshembeka. Ma ni vula leswaku conference hi nga tshembeka, ma ni vula leswaku kereke hi nga tshembeka na le ka xiyimo lexi fanaka na xexo. Lexi nga hi endlaka leswaku hi tshembeka i rito ra Xikwembu, hikuva Alpha and Omega, he is on our side, u le tlhelweni ra hina, u kona la ku ta hi lwela. U ri mi nga chavi leswi swi taka leswi lavaka ku mi ringa. Ma ni vula leswaku eka hinkwaswo loko hi tshembela eka Yesu, loko hi tshama hi karhi hi vitana Yesu eka swiyimo swin'wana na swin'wana, leswi wiseke Eve, leswi wiseke Adam, leswi wiseke na van'wani, leswi wiseke na vo Saul, leswi wiseke na vo Abraham lava nga kumeka kun'wana bawa, leswi wiseke na vatukulu xinguwe, na leswi wiseke Davhida loya hi tivaka leswaku na yena hikwalaho ka ku va a fambafamba ivi a vona wansati loyi a nga ambalanga, ivi a n'wi vitana, a attracteka, a kokeka mahlo, a vona onge ku xonga loko ku nga kona ku hundzelele na leswi a nga na swona. Ma ni vula ku ri something lexi appearaka xi ri le kule le xi nga tikomba onge xi sasekile, kambe mbuyelo wa xona wu tisa gome evaneni va Xikwembu. Ma ni ri a hi tshembekeni esikwini ra namuntlha loko hi ta va hi hlangavetisiwa hi mhakeni ya xilo lexi taka lexi xi kokaka mahlo. A hi jikiseni matihlo ya hina hi langutisa exihambanweni laha n'wana wa munhu a nga vambiwa a fa kona. Ma ni vula leswaku loko ho langutisa kona hi ta vona leswi tlulaka, leswi swi taka eka hina, leswi tikombaka onge swi tisa entsako eka hina, onge swi tisa ku humelela, hikuva loyi a tisaka ku humelela hi loya the Alpha and the Omega, hi luya loyi a feke xihambanweni hikokwalaho ka swidyoho swa hina, hi luya loyi a nga na makungu ya ku hi nyika hari ya vutomi lebyi nga heriki. Hi yena ntsena laha hi fanelaka hi langutisa kona, hi laha ntsena laha hi nga yisaka matihlo ya hina. Loko onge swilo swi la ku ta ku phazamisa makwerhu lawa nga kona, na kombela leswaku esikwini ra namuntlha hundzuluka u langutisa eka Yesu, u ta vona swilo swo antswa ku tlula leswi swi taka, u ta vona swilo swo antswa ku tlula leswi swi tshembisaka, hikuva xitshembiso xa loyi wa hina ku nga Yesu Kreste xi tshembekile. Kwemba xi hi pfune xi hi katekisa hi ri karhi ha ha famba eka riendzo leriwani. Teka xiboho makwerhu, nga chavi, eku va u xi teka u ku ri ndzi ta famba ku kondza ndzi ya fika ekufeni. Lexi nga endlaka leswaku hi kota ku famba hi Yesu mponisi wa hina, hi yena loyi a phendleke ndlela, hi yena loyi a hi pfuleleke evangu endlela yo kota ku va baleka emiringo hinkwayo. U tshama a ri na hina. Langutisani eka Yesu, hi ta tshembeka ku ya fika emakumu. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa esikwini ra namuntlha loko ha ha ri karhi hi langutisana na xiyimo lexiwani lexi xi attractive, lexi kokaka mahlo, a pleasure. Na ku pfumela leswaku na kereke ya le Smyrna loko ku ri karhi ku endliwa sweswo le eMinor Asia, ku endliwa those major trading,
a va ri kona lava vanhu a va kokiwa mahlo, because loko va ri karhi va endla mhakeni yeleyo ya trading, van'wani hikwalaho ka tindlela to homboloka a va tikuma va yi tshamiseke kahle, a va tikuma va ri lava tsakeke, a va tikuma va ri lava vangamaka. Ma ni vula leswaku eka xiyimo xin'wana na xin'wana, but ekereke liya a yi vanga na xisolo. Yesu loko a ta eka yona a nga vulanga na xisolo na xin'we. There was no correction, because they stand firm na le ka xiyimo xona xexo a xi ri karhi xi challenge. So na hina we can stand firm, hi nga yima hi tiyile, hi yima hi nga tsekatseki, hi tshembekisa xisweswo. Na loko ku na ti-trade leti ti humelaka kumbe mixaviso leyi humelelaka leyi lavaka ku hi koka mahlo, we can stand firm. Hi va na marito lama loko Yesu a hi langutisa a nga ta va a nga ri na leswi a nga ta hi correcta ka swona, but to come and encouraged us. A ta hi karhi a hi hlohlotela ku ri fambani mi ya mahlweni, hikuva u kona ku va a tshama a ri karhi a vula ku ri go on, yana mahlweni, famba u ya emahlweni, tshembeka, ku nga ri khale u ta fika emakumu, ku nga ri khale hari ya wena u ta yi kuma. Xikwembu xi hi pfuneni xi hi katekisa, hi tiya, hi tshembeka na le ka swiyimo leswi swi kokaka mahlo, na le ka swiyimo leswi ringetaka eku va swi nga hi susa endleleni. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Amen. Hi ta khongela. Xikwembu xa hina, hi tweleni vusiwana, matihlo lama ya hina ma vona swo tala, nkarhi yin'wani ma nga ze ma hi susisa eku tshembekeni. Kombela moya wa n'wina hi minkarhini hinkwayo yi ri karhi yi tisa leswinene leswi Yesu Kreste a nga na swona. Tshama njalo hosi ya hina, mi hi tsundzuxa hi hari leyi nga kona leyi yi yimeleke. Hi tsundzuxeni njalo leswaku swi kona swo antswa ku tlula ka leswi swi helaka swa xinkarhana. Hi pfuneni Jehovah leswaku hi tshembeka njalo hi ri karhi hi hlola hinkwaswo leswi swi taka emahlweni ka hina eku ta ringeta ku va hi susa endleleni. A hi faneni na kereke ya Smyrna, because I believe ku ri na yona these characteristics leti ti kumeke ti ri kona eka kereke ya vaEfesi, leyi a va tirha hi ku tiyimisela, lava a va ri karhi va tiyisela, lava va ri karhi va vengana na leswo homboloka, va ri karhi va tshama va ri karhi va xiyaxiya vanhu lava taka. Na lahaya ha swi twa ku ri va kona lava a va ti endla va ti vula leswaku i majuda, kasi i tisinagogo ta lowo biha ta Sathana, ta diabolos. Na hina hosi hi pfuneni leswaku loko ha hlangana na vona lava va nga phati ya tisinagogo ta Sathana ku na ku ta ringeta ku bidlisa na ku hi susa endleleni ya ku tshembeka, hi pfuneni tshama eritweni ra n'wina, hi tshama eku hlayisekeni ka n'wina hikwalaho ka Yesu Kreste. Vana na hina sweswi loko nongonoko wa camp meeting wa ya mahlweni, hi pfuneni Jehovah, hi tshama hi tshembekile Yesu Kreste.